पास करने की हमें जो ज़रूरत पड़ी वो उसकी बदकिस्मती से वजह यह है कि जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हमारी जो फैसले हमने किए थे, जाहिर है कि हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसी की बुनियाद के ऊपर हम फैसले करते हैं, और इसीलिए ये नज़र आ रहा था क्योंकि हमने आगे अभी इसके अंदर इजाफा होते चले जाना है इस वबा के फैलाव के अंदर। इसलिए हमने कुछ फैसले किए थे पिछले हफ्ते, बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिसमें हमने पाबंदियां जो हैं उनके अंदर इजाफा किया था। ये कोई हम खुशी से नहीं करते, लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि वबा किस तरफ जा रही है और किस तरीके से वबा का फैलाव के अंदर तेज़ी आती जा रही है, और उसी को देखते हुए ये फैसले किए गए। उसके बाद हमने 1 हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायज़ा लिया, और वो जायज़ा हमने 2 चीज़ों का लिया। एक तो ज़ाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इक़दामात किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नज़र ये आया कि वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ में ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हुआ है कि हम कितनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो ज़ाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नज़र आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेज़ी आई है। हमने जायज़ा इसका भी लिया, ज़ाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायज़ा लिया कि इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने ये जायजा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब वो हमारे खित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो वबा का फैलाव हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे खित्ते के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोज़ाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से 1-2 दिन पहले जो है 47,000 से ज़्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इजाफा इतनी तेज़ी से हुआ है, वहाँ पे भी 4 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेज़ी से ये वबा फैलती चली जा रही है जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये ख़तरा उस लेवल पे पहुंच गया, अगली स्लाइड पे आ जाएं, वो ख़तरा हमारा किस तेज़ी से बढ़ रहा है वो आप देखें। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं, और सबसे ज़्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारे जो हस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेजी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे हस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीजों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी, उस पीक के अंदर हमें यानी सबसे ज्यादा ऊंचा जो सतह थी, तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे, यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज्यादा मरीज हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे। जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है, और अगर आप वो देखें तो किस तेजी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नजर आ रहा है, जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज हैं, हमारे मरीज इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज कोरोना के पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर
1000 کا اضافہ ہوا ہے, یعنی یہ 1800 کچھ سے بڑھ کر یہ 2800 کچھ پہ چلے گئے ہیں. اگر اسی رفتار سے خدا نخواستہ اضافہ ہوتا گیا تو ہم اگلے چند دن کے اندر, اگلے ہفتے کے اندر ہم اس لیول سے اوپر نکل جائیں گے جو پہلی لہر میں ہم نے جون کے اندر پیک دیکھی تھی. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیا حالات تھے. ابھی بھی ہمارے پاس میسج آنے شروع ہو گئے ہیں, حالانکہ شہروں کے اندر کیپیسٹی موجود ہے, لیکن کیونکہ ہم کیپیسٹی کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے تو لوگ ہسپتال میں جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان ہسپتال کے اندر بیڈ نہیں ملتا. یہ سب آپ کو بتانے کی جو وجہ تھی وہ اہمیت کو, وہ آپ کو خوف نہیں پیدا کرنا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی جب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اس حکمت عملی پر عمل کرنا ہے جس سے اس مرض کا مقابلہ کیا جا سکے اور وبا کے پھیلاؤ کو کم کیا جائے, تو ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. ہماری جو انتظامیہ ہے, صوبائی انتظامیہ جو ہے, آئی سی ٹی کی انتظامیہ جو ہے, انہوں نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. لیکن آج خصوصی طور پہ ہم نے, کیونکہ یہ زیادہ اس وقت پھیلاؤ جو ہے وہ پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے اندر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر برطانیہ کا جو سٹرین ہے وہ زیادہ پھیل گیا ہے. چیف منسٹر پنجاب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا تھا, ان سے بھی بات ہوئی ہے. اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میری یہ درخواست ہے, چاہے وہ حکومتی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, یہ لیڈرشپ کا وقت ہے. یہ وقت ہے دکھانے کا لیڈرشپ اور اس پیغام کو پہنچانے کا کہ ہم نے مل کر ایک دفعہ پھر یہ جو وبا جو پھیل رہی ہے, اس وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے, اور یہ اس طریقے سے کرنا ہے, اس کو وبا کو اس حد تک نہیں پھیلنے دینا جس میں خدا نہ خواستہ ہمیں لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچانا پڑے. ہماری حد الوسع کوشش یہی ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اگر ہم نے فوری بر وقت اقدامات نہیں کیے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مزید بندشیں کرنی پڑیں. مجھے پھر سے یہ یقین ہے کہ من حیث القوم جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ میرا بالکل, میں دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی جب فیصلہ کر لیں من حیث القوم کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے, ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں. ہم پہلے بھی یہ دکھا چکے ہیں, اس کرونا کے لحاظ سے بھی یہ دکھا چکے ہیں. تو اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ لیڈ دکھائے گی, ہمارے سماجی, ہمارے دینی جو اسکالرز ہیں, وہ علماء ہیں, ہمارا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, یہ اگر پیغام پہنچے گا اور انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ اقدامات کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے. لیکن جیسے میں نے کہا, یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہم من حیث القوم یہ فیصلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کریں گے. پاکستانی, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, اپنا خیال رکھیں گے, دوسرے جو ہمارے قریب ہیں ان کا خیال رکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ایک دفعہ پھر جو ہے ہم بہت زیادہ جو شدید خطرات ہیں ان سے بچ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر این سی او سی میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کیسز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. مریضوں میں اضافے کی باعث ہسپتالوں پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے.